Kay gimingaw naman pug kugkaon aning turiok nanguha dayon me. Og diri nako nahibaw-an ang iyang sakto nga paghinlo og pagluto. Ug nakaingon jud ko nga mauni akong kinalamian nga natilawan. For today's video mga guys, naada mi diri karon sa bai si Bunga aron manguha og turiok or ang tawag nila diri kay tabangka. Fish from the farm. Uban day nako mga guys ang among mga OJT ug ilang mga kuyog baboy nga pag-umangkon. Kay gimingaw naman lagi kog kaon aning tabangka maong nagsabot mi nga manguha ug maopoy akong gibiliban ani nila kay ang sabot tumanon dayon dili pareha sa uban nga ang sabot sa GC Rataman. Diri sa bukid mga guys, basta magkugi lang ka, sigurado jud nga malibre mong sudan. Kay abunda kay sila aning nga snail. Og paglabay sa oras kapin nga pagsumok na mo aning kalibunan, subay aning kasapaan, mao na ni among mga nakuha. Sakto na kayo namo ni tanan mga guys, kay amo maning partneran og manok nga Bisaya. Unya sa among pag-uli, dirira ko nakakita og ugis nga karabaw. Gihapit po deg kalot ni Jenard ang iya kunong kamuti nga tanom. Unya sa laing bahin na malit pod me kay lami ra ba kayo nilong agon. Ug sa among 100 nga nabayran gipakapinan pa jud mi sa tag-iya og duha ka buok dagko nga kapaya. Ug mauna dayon ni ato na ning lutoon og before nato lapwaan ato usang hugasan. Pagkalimpyo, ako na dayong gilunod sa kaldero. Kay ako rabay ni pasalig ani nga muluto. Pero matod pa ni Brian, ang kinalamian ko na muluto og tabangka diri, kay ang iyang magulang nga si Macdot. Maong ako dayong gihangyo. Nindot kini para makita pod nako og unsaon niya pagluto sa tabangka nga mulami pag-ayo. Og diri nako nakatunan og unsaon jud ang saktong paglimpyo. Kuhaan rag itom unya ang tinae kay ibton. Mao daytong ako sa una, pagtilaw nako sa tinae kay kay wala na ko kuhaa. Maong kani ilaha, dili jud ka makatagamtam og pait kay limpyo kaayo pagkatrabaho. Og sa iyang pagmarinate, gibutangan ra niyag bombay, ahos, patis, suka, magic sarap og daghan nga sili. Grabe, nagtan-aw pa lang gani ko mga guys, na imagine na nako og unsa ni siya kalami. Lahi ra jud mga guys kung kabalo ka sa saktong paagi sa pagluto ani niya kay mas musamot pa jud og kalami. Lami man gani to ako sa una nga ang pagtimpla pinataka ra. Pagkabukal, imo na pod pahubason hangtod mo gawas iyang natural nga mantika ug paglabay sa pila ka minuto mauna ni naluto na atong turiok nga tabangka. Baho pa lang gani mga guys, makagutom na ug timing pud kaayo kay luto na pod atong manok nga Bisaya. Ug sa way dugay gihukad na dayon nako ang mga pagkaon kay medyo gusla na unya ang oras hapit na pod alauna. Tan-awa lang mga guys ug unsa ni ka quality. Unya kay na plaster naman ni sa dahon unsa pa may atong hulaton manghabhab na ta guys. Basta kay kisi-kisi jud ang bahaw mga guys kay sampak gid ang templada. Ug sa akong pagtilaw hapit jud ko nasuka. Nasukamod ba? Sa kalami mga guys, unya perti pod niyang halanga ug di malikayan nga panington jud ka. Sun-apon ninyo ang sama ani nga trip mga guys, uban ang inyong mga barkada, labi na karon nga hapit ng bakasyon. And speaking of bakasyon, magdala day ko ani sa amua, unya akong patilawon ang moshira aning video ha. Ano masasabi mo? Paghalanga ba? Paghalanga ba? Basta kay craving satisfied jud ko mga guys. Hangtod sa sunod na pod mga guys. Thank you for watching. Ampingats!